আজকে দেখা যাক কি হচ্ছে। আরে রে রে রে, কুশল স্যারের স্ট্র্যাটেজি চালু হয়ে গেছে। এখন চলো এই সাইড একটা নিয়ে নিই। ঠিক আছে, রিলায়েন্সের বাহ, আমার হোল্ডিং ছিল কত সুন্দর চলতেছে। এখন একটা অপশানে নেব। ঠিক আছে, ভালো প্রিমিয়াম দেখে 8,000 টাকা দাম। चलो 100 रुपया। देखो आज का वाई कितना है। 17 करोड़ इधर, 28 करोड़ नीचे पुट साइड में। ठीक है, चलो পয়সা হইয়ে যা। চিকি চিকি যা রে, 308 টাকা রে। प्रदीप का भाला जिंगा लाला निकाल दे छाला। चलो निकल गया रे बाबा, क्योंकि उधर साइडवेज हो गया था। चलो प्रदीप, आज का तो टारगेट हो गया है। जिंगा लाला तू क्या करेगा कल? बिंगा लाला बोल मेरे को जल्दी, जिंगा लाला।